जय जगन्नाथ सांग मैंने रथ यात्रा उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। और आपण मैंने जानते तो रथ यात्रा माने पूरा विश्वर फेमस आउ गाँ गली भी करती। तो आम भी सेमती गोटे छोट गाँव आम भी सेमती रथ गढ़ीचु। आउ चलो देखा आम रथ केमती बागा हुए कौन हुए आउ ये देखु पिला सब नागी पड़ते रथरे। हाय कह समस्ते मैंने पिला समस्ते कम लगी पड़ते सतरे। गोटे पिला जे मेन पिला आमर ये चगलू देखी दिखाँ सब बड़े लगी था कम मना आई आम मेन खलनायक सी तो सब समस्त कथा शुणते सब माड़ुआ भी करे गुंड या तो छाड़ा तो कौन कह मुरबी आम समस्त मुरबी देख चली तो कम से तो आम रथ केते वर्ष है कम है 10 वर्ष हो 10 वर्ष हो ना ए 10 वर्ष हो ना एथरा 10 वर्ष आर वर्ष बड़ कर जा हमर एथर 10 वर्ष भी पूरी हो संग माने 10तम रथ यात्रा एथर हमर अर्थर तो हम भाभी जो बड़ रथ टे करने देखा जाऊ ठाकुर जहाँ साथ देवे ठाकुर को इच्छा तो सब आड़े चले हाँ फास्ट ये पिलाटा आरंभ करथला आम गाँव में माने फास्ट छोटिया करथला जेते आमर आ गोटे गाँ पिला से ताको साथ देथिला आशीष भाई से बहुत साथ देथिला किंतु सगुला बाबू तापर आमे धीरे धीरे से कर ही देथिले मते रथ हां से कर देथिला ना से कर देथिले तापरे एंती बुलेया मु कहले हां बुलाओ से बुलेलु तापर तो चली जे तापर ए रथ आगा हला ताम ताम एटा हम बागेले केतल को मसेर एटा बागा हला बे एटा 8 वर्ष हे जो 8 वर्ष हो ना ताटा 2 वर्ष बागा हैदला एटा 8 वर्ष माने को मसेर बागा हैतो ताई 10 वर्ष ले 2015 नै 17 मुलक बागा है 17 18 मुलक बागा है को क्लास पढ़ुले तले बागा हैतला मु अष्टम पढ़ुले बोधे हमरा घर जल्दी ज्ञान ले 6 क्लास रे थिले हमरा एटा सम्राट बागे देइतले हमको खरेंडा जणे से बागे बहुत सी भी हेल्प कर से पांच 200 टका नै नाडी ए पिला को मागु जन से तंटो को जन ता 200 टका देइनो काई करकी आज आउ ए पिला दीटा को स्कूल न छाड़ी की ए पिला आज काम करू दीटा को स्कूल न छाड़ी की आज घर टेक देकी रखी दे ठीक अच्छी कोड़ाई अरे जदी एटा को तळे बाडे भी ठाकुर को बांधी रखिया पड़ियो हां ठीक है जोड़ा जोड़ा सुविधा ठाकुर न गलिया दरकार मेन हला माने रोड टिका हमर खराब अछि ना से पे आउ पिरो पूरा फुल फ्रेम रे देखंतु रथ हमर छोट रथटे कि बड़ मन आमर समस्त सतटा के सुंदर देखा जगन्नाथ आम मंदिर भी आम गाँव बहुत बड़ शिव मंदिर आम गाँव फुटी आराम से बाड़ कि आरथर तो डायरेक्ट बड़ ठाकुर हे पूरी तो जीवा फाइनल है काली हम केतरा वाले हबो कि काली 10 10:30 रे ठाकुर होम सरला परे हमें ए सुनो सुनो तुम कुआड जाउ कि कोणी काटे कोन भाई ठाकुर चूड़ी लागो तो अच्छा जल्दी आछो को कॉल करथिली हां रंकाना कहिले कि आउ तांकर प्रतिष्ठा अछि दीटा घर प्रतिष्ठा अछि तो टुटु नै हां जगन्नाथ आउ ओने नाम कहया पड़ियो तो ओडे एमिते दिन से सब शुभ काम सब बागर भी काल थिबो ना हां काली बागर जा करबो काली शुभ माने माने एमिते शुभ होला जहा भी
ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ପୁଣି ପୁରା ଘର ପହଞ୍ଚା ଗଲା ହଁ ଗେଷ୍ଟ ପଡୁଥିଲା କାଲି ଧନଙ୍କର ବି ଘର ବୋଧେ ପ୍ରତି ମାନେ ଘିଅ ଫିଅ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ କାଲି ହଁ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବୋଲନାହାନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତ ହେଇଛି ନା ହଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି କବାଟ ଲାଗିଛି ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ସାର ଦେଇକି ଲଗେଇବେ ଆଉ ଆମକୁ ମେନ୍ ସବୁ ପିଲା ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଆଶିଷ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ରଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମ ରଥ ଆରମ୍ଭ ଭାଇ ଆଶିଷ ଭାଇ ପଟରୁ କିନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଭାଇ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଥର ଆରଥର ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାବୁ କାହିଁକିନା ଆରଥର ବଡ଼ ହବ ହିଁ ଆସି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ହାତୁଡି ରଖିଥିଲେ ସେ ହାତୁଡିଟା କଣ ହେଲା କୋଉ ହାତୁଡ଼ି ଯୋଉ ହାତୁଡି ସେ ମଙ୍ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳାରେ ନା ହାତୁଡି କାମ ବେଳେ କୁଆଡେ କିଏ ଆରେ କାମ ବେଳେ କିଏ ନେଇ ଯାଇନଥିବ ତ ନା କେହି ନାହିଁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନା ହାତୁଡିଟା ରଥଯାତ୍ରା ଖାଲି ପିଢା ବି ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଧନ କହିଦେଲା କପଡ଼ା କପଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେବା ଏବେ ଲଗେଇଦେବା ନା କି କଥା ହେଇଛି ନା ଛୁଆଙ୍କ ସେ ହଁ ଭାଇ ପତଳା ବାଗିଲଣି ନା କ'ଣ ଭାଇ ସରି ଦାଦା ଚଗଲା ବା ପତଳା କ୍ଲିପ୍ ମାର୍ଚ ବାହାରିଯିବ ଷ୍ଟାପଲର ନଦେଲେ ସେ ବାହାରିଯିବ ଉଡ଼ିଯିବ ପହୁନେ ତ ତ ହେଇ ପଇଲା କୋଟା କାନ୍ଦନା ଫାଟି ଯିବ ବସିବାକୁ କହିଥିଲି କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ ପଢି କାନ୍ଦିଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଇଦେଉଛି ତା ଜେଜେମା ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଜେଜେମାଣି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦନା ଛାଡ଼ କାନ୍ଦନା ଯା କାହିଁକି ସେ ତାବଲ ତ ମାରୁଛୁ ୟାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଗଲା ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାରିଥାନ୍ତା ତା ଜେଜେ ଦେଖିବ ମାରି ପକେଇବ ଧର ଫାଇନାଲି ଏବେ ପତକା ଲାଗିବ ଆମ ରଥରେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଲଗେଇ ଚଲେଇ ଚଗଲା ବା ଦେଖିକି ଏଠି ପଶିବ ଚିରିଯିବ ପତକା ନା ଦେଖ ଦେଖିକି ହେଇ ଏପଟ ପଟେ ନାଗି ଭାଇ ହଁ ଏ ରବି ହେଲା ସେଠି ପାଣି ଦେବା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳୁ କର ହଁ ପତକାକୁ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲେମ୍ ମାରିଦେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଅଛି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ରେ ରଥ କଣ୍ଟା କୋଉ ଯାର ବାଡ଼ା ହବ ରାଧା ଦେଖିକି ଚଳିବ ହାତରେ କାଟ ହାତ ସେଇଟ ଯୋଉ କ'ଣ ସେଟା ବଡ଼ା କଣ୍ଟା ବଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଲି ମାନେ ଏପଟରୁ ବାଡେଇବେ କାଠ ଏଟା ଫାଟି ଯାଇଛି କୋଉଥର ବାଡ଼େ ଯୋଉଟା ଦେଖ ଯେମିତି ବାଉଁଶ ନ ବାହାରେ କୋଉଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆରେ ଏଇ କଣିରେ ବାଡା ଏପଟ କାଠରେ ପୁରା ହଁ ବୁଝିପାରିଲି ରଥ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ କାଠ ବି ମଜବୁତ ନୁହଁ ଏତେ ହଁ ତଥାପି 10 ବର୍ଷ ଚଳିଯାଇଛି ଇଏ ରଥ 8 ବର୍ଷ ଚଳୁଛି ନା ତାପରେ ସେଟା ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାଗେଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସେଟା 10 ବର୍ଷ ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାପରେ ଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାହା ଧରେ ତୁ ରଥ ବାଗେଇଥିଲୁ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଚକା କାହା ଧରେ ହେଇଥିଲା ବେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସୋଲରେ ହଁ ମନେ ଅଛି ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଜାନି ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଲାଗିକି ଆଉ ଯେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଇକି ଛୋଟ ରଥ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ନାଇଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଚାଲିଥିଲା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଚାଲିଥିବ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଯେ ଅପ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଅଛି ଦେଖୁନି ଏଇ କଣ୍ଟା ଦିଅ ତ ହଁ ସେଇଟା ଏକଦମ କାମ ଆଉ ଦେଖ ସେମିତି ଆଉଥିବ କଣ୍ଟା ଆଇଛି କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଣିନା ତମ କଣ୍ଟା ଆଣିନଥିଲି ସେ ଘରେ ହଁ ହଲା ନା ବେ ଧରିକି ବାଡ଼େଇବ ଧରିକି ତଳପଟରୁ ଗଣିକି ଦେଖ ଏବେ ରଥର କପଡ଼ା ପଶିବ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ତାକୁ କହିଲି ମତେ ତୁମେ ରାଜା ପିଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ଯୋଉ ଗଲେ ଉଡିବ ଚକ୍ର କାଇଁ ଉପରେ ଅଛି ହଁ ସେ ପିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ପୁରଉନୁ
ରାଜଧାନ ରଥ ଶୋଇ ପକା ଏବେ କପଡ଼ା କାଟିଲୁ ରଥ କପଡ଼ା ରହ ଉଠା ନା याडू डाण बाँ पटू हाँ बड़ा देखा रे बाड़े दो न बाड़े दे बाड़े दियो कोड़ा बाड़ा पर कोड़ा करियो कि या पर कोड़ा करियो कोन आगे तो ऊपर बांधू मोड़ कहू जी एंडर टाइट करी मारे हां हां तब बांधी देना सब ठीक अरे ना बांध देना से बड़ा था भल लेखा हो कागज में मोड़ी की करे यार नीचे दी हां एक पोस्ट आप लोग दे ताबरे दर कोड़ा रथटा ए देखते केते बड़ा देखा माने बहुत कष्ट माने आम बहुत छोट माने थिला रथ तापर धीरे धीरे बड़ है माने एबे जस्ट जति बड़ अच्छे आम से बहुत खुशी तापर आर वर्ष ट्राए करूँ तो आम आगे तो समस्ते आरथर तो सहज देवे आमको एथर सब थिले एग्जाम फैग्जाम टाइम पढ़ुते सब तो बड़ हईराण पिला पाठ पाठ पढ़ा पड़ा देखो पूरा केते भल देखा रथटा माने एमती आम ग्राम माने कहले कि सब प्रकार ठाकुर बसती गणेश पूजा सरस्वती पूजा सब प्रकार हुए एमती नुहे किसी पूजा हुए बोली सब प्रकार पूजा हुए एमती रथयात्रा भी हुए रथयात्रा आम रथयात्रा भी 10 वर्ष हो गला कहते भी 10 सब माने तापर आर वर्ष बड़ हो रथ आम संभाली पारे कि ना आम भी जानू तथा बहुत एबे तो बढ़िया बढ़िया देखा चगला बा बड़ा देखा रथ एथर भल देखा सब राजा हे बाबा पूरा उड़े दो ब्लॉगर बनवा बड़ हेले ना कम टुंगुरु घोड़ ये छोट टुंगुरु घोड़ ये क्या गणे तो हाँ फाइनाली आम रथ तो पूरा कंप्लीट हो गला चगला बा कौन रथ कंप्लीट पूरा देख काली आमर रथ पुणी गढ़ ना कि चलो देखा आमर फाइनाली पूरा व्यू भल कि ना